Almao kunnafoni labɛnni a n'a fasiri lase sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko l'indépendant bi alamisa donya octobre kalo tile fɔlɔ sɛbɛn in yɛrɛ a sɛbɛnfura a ɲɛfura sabanan kan Abulaye Jara y'a jira k'a fɔ Mali soldasiw u ka kɛlɛbolo dɔ bɛ yen ko u bɛna janfa kɔnɔ o janfa o ye mɔgɔ marifatigi dɔw ye mɔgɔ minnu n'u ma lakodɔn fɔlɔ ko kɛra Mopti mara la a wale laban minnu tun kɛra k'olu kɛra Douentza ani Ɲɔnɔ Douentza bɛ Mopti fɛ Ɲɔnɔ ale bɛ Segu fɛ ninnu yɔrɔ de ye yɔrɔ min pubalikɛla ninnu u kɛn bɛ k'u ka daga sigi ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na a ka ca ni a bɛ san 5 bɔ ɲinɛ kibaruya minnu sɔrɔla ka bɔ a yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko Mali soldasi cɛ 4 olu de fagara ni janfa wale 2 o senfɛ a yɛrɛ kɛra sabu ye Mali soldasiw ka kɛlɛminɛnw caman olu tiɲɛni ko fɔra a yɔrɔ la i n'a fɔ Abulaye Jara y'a jira cogo min Mali ka kɛlɛbolo in u k'a ma ko Zetia 3 an ka jidalaba min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Debo ko septembre kalo tile 19 tɛmɛnen kunyaga ni doni ninnu bɛ Douentza de fɛ Mali ka kɛlɛbolo dɔ k'a tun bɔtɔ don Ombori de o tun ka kan ka taa Douentza o tali de senfɛ mɔgɔ marifatigi dɔw n'u ma lakodɔn olu ye janfa tigɛ janfa fɛɛrɛ tigɛ Mali soldasiw ɲɛ kɛlɛ binnen kan ko Mali soldasi cɛ 2 ko sara o senfɛ 7 o joginna 7 la dɔw bɛ yen u sɛbɛkɔrɔ joginna kosɛbɛ wa ko tiɲɛni caman taara ka Mali soldasiw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnniyala min u ka bolifɛn dɔw ye a fɔra k'a fɔ bolifɛn ninnu tiɲɛna pewu papalikɛla ninnu fɛ Abulaye Jara y'a jira k'a fɔ nin ɲɔgɔnna si dɔ fana kɛra tarata tɛmɛnen ka se araba tɛmɛnen ma septembre kalo tile 30 Mali soldasiw u ka daga dɔ ko bɛ u man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔla ka bɔ a yɔrɔ kofɔlen na ko Mali soldasi cɛ 2 fana fagara o senfɛ binganikɛla ninnu kɛlɛtigɛla ninnu Mali soldasiw la minnu tun y'u daminɛ ko ninnu taara yani Mali soldasiw bi magwɛn soldasi bonɲɔngo tɔw fɛ nin kɛlɛtigɛ wale 2 ninnu kɛra waati la waati min u furancɛ ma janya ɲɔgɔn na yɔrɔ kofɔlen 2 la nka fo ka se nin yɔrɔ in ma minnu y'a bingani ninnu kɛ Mali soldasiw kan u m'u yɛrɛ ko fɔ wa u ma lakodɔn i n'a fɔ laada la a bɛ deli ka kɛ kɛcogo min na ko nin bɛɛ ye dadu ye min b'a jira k'a fɔ papalikɛla ninnu ka kɛlɛ a ma bila a kolokololen don yɔrɔw la jamana maradugu 2 in n'o ye Mopti mara ani Segu mara ye o yɔrɔ kofɔlen ninnu ko marifatigi ninnu u ka tiɲɛniw fanga ka bon ye kosɛbɛ bingani laban min n'o tun kɛra Douentza mara la o kɛra kabili utukalo tɛmɛnen o tile 27 marifatigi dɔw fana taara Mali soldasiw daminɛ sira min n'o ye Kona ni Douentza furancɛ la o senfɛ ko Mali soldasi cɛ 3 fana o fagara o senfɛ o de kɔfɛ sa Mali soldasiw fana ye kɛlɛ wuli u ka sanakɛlɛw ka sanakɛlɛ cɛw ta ani dugumakɛlɛ cɛw ta ko u fana senfɛ papalikɛla a bɛ papalikɛla cɛ 20 ɲɔgɔn bonɲɔngo bɔ k'olu fana fagara u ka kɛlɛminɛnw an'u ka marifakisɛw minɛna Mali soldasiw fɛ hali n'a y'a sɔrɔ senfɛ kɛlɛ tiɲɛna papalikɛla ninnu u fanga ka bon kosɛbɛ Douentza mara la Abulaye Jara y'a jira k'a fɔ Ansardine Masina n'o ye Usama Ben Laden ka kɛlɛbolo min ni o kɛn bɛ k'u ka daga dɔw sigi Mali dugukolo kan maa min bɛ n'u k'a ma ko Almansur min n'o yɛrɛ fagaliko kuma bi fɔ Barikani ka kɛlɛ dɔ senfɛ ani mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu kɛn bɛ ka marifa ta o marifa tabaga ninnu u fanga ka bon an ka jamana sɔrɔlasiw ni jamanaden wɛrɛw kɛlɛli la bi kosɛbɛ hali ka mun sunya ka t'i minɛ f'i ka so kɔnɔ ka taa n'i ye maa t'i ta fan dɔn o kɛn bɛ fɛn ye fɛn min a fanga ka bon kosɛbɛ Mopti mara la a yɔrɔ kofɔlen ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya Ombori Boni Douentza ani Kona cɛ furancɛ la kɔni o yɔrɔ in na ko sɔrɔdasi cɛ 5 tun fagara o kɛra utukalo tɛmɛnen Jabali Gomakura ani n'u bɛ Ɲɔnɔ mara la nin ye a siɲɛ joli ye falijugu bɛ ta ka Mali sɔrɔdasiw sɛgɛrɛ ni a kolokololen don buge wɛrɛ o man jan Jabali la ten kosɛbɛ o fana tun senfɛ Mali sɔrɔdasi cɛ min fagara bɛ taa sɔrɔdasi cɛ 20 ɲɔgɔn bonɲɔngo la bɛn kelen don a kan ka fɔ min ye Ɲɔnɔ mara ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ani fana Douentza ko yɔrɔ ninnu Usama Ben Laden n'o ye Ansardine ye
u ka kɛlɛbolo min be ko ka bolo fara min bɛ Masina mara la ko a fanga ka bon kosɛbɛ. Kibaruya in an ye nin sama ka bɔ kunnafoni labɛnni ani kunnafoni fasiri lase sɛbɛn min be n'a bɛ fɔ a ma ko l'indépendant. O kibaru lase sɛbɛn kelen y'a jira k'a fɔ ko lɔgɔli karamɔgɔ dɔ, o lɔgɔli karamɔgɔ in dɔw y'a minɛ ka taa n'a ye septembre kalo tile 19 tɛmɛnen Zunkara o bɛ Sukura fɛ, o bɛ Bankasi mara la. O sɔrɔla binganikɛla ninnu ka bingani wale dɔ senfɛ. Lɔgɔli karamɔgɔw olu sɛbɛkɔrɔ fitinɛnen don ka sabu kɛ waati bɛɛ lajɛlen na ni ɲɔgɔnna wale de bɛ taa k'olu ka lɛkɔli karamɔgɔw sɛgɛrɛ. U k'u b'a ɲini jamana marabaw fɛ, jamana marabakuraw fɛ, yala mun kelen pe de la u tɛ dabali ni fɛɛrɛ ta min b'a to kalansow bɛ se ka lakana cogo min, i n'a fɔ Abilaye Tarawele y'a jira cogo min. Lɔgɔli karamɔgɔw ka sɔrɔnadon tɔn min bɛ n'u faralen don ka kɛ kulu kelen ye, minnu u farala ɲɔgɔn kan kabili octobre kalo san 2016 olu ye dantigɛli kɛ. U dantigɛli senfɛ u y'a jira k'a fɔ olu baarakɛɲɔgɔn a minɛna minɛcogo cɛjugu la. A kɛra i n'a fɔ kɔsa in na lɔgɔli karamɔgɔw olu de kɛn bɛ ninnu ka kɛlɛ fɛnw ye, sabu ko lɔgɔli karamɔgɔ caman ni tora la ka sabu kɛ lakana sabatibaliya ye. Dɔw kɔni labilara nka dɔw minɛlen don fo ka se nin yɔrɔ in ma. École karamɔgɔ 6 ɲɔgɔn bɔɲɔngo olu tun minɛna octobre kalo tile 15 sano. O sɔrɔla kɛlɛ senfɛ, kɛlɛ minnu taara ko o lɔgɔliso ninnu sɛgɛrɛ Koriyanze marifatigi dɔw fɛ, nka ninnu laban u y'u bila babalikɛla minnu bɛ Mopti mara la. A kɛra sabu ye kalansow caman tun datugulen don. Duniya jamanaw olu ka cɛkɛkulu min bɛ denmisɛnninw dɛmɛni na n'o ye UNICEF ye, ale y'a jira k'a fɔ ekɔliso 900 minnu n'olu tun datugura sango, ni ye o ekɔliso 900 ninnu bɛɛ lajɛlen jateminɛ, n'i y'a tila fila ye 450 bɛɛ lajɛlen bɛ Mopti mara de la. Kibaruya in an ye nin sama ka bɔ kunnafoni labɛnni ani kunnafoni fasirilasi sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko l'indépendant. An balimaw, yuruguyurugu foroba nafolo o juguyali minnu bɛ kɛ cɛsiri kulu bɛ bi, o cɛsiri kulu in n'o ko a ma ko plateforme contre la corruption et le chômage au Mali. Ni ye jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan kulu ye minnu fara ɲɔgɔn kan kun ye yuruguyurugu ni foroba nafolo juguyali ani baara sɔrɔbaliya kɛlɛli Mali kɔnɔ. Olu tun ye damakasi kɛ foroba fɛnw, foroba nafolo fara jamana yɛrɛ ka foroba fɛnw, olu juguyali ka ŋanamu walew ta ka foroba sɛgɛrɛ. U kɛlɛli kiribulon min bɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan n'u k'a ma ko pôle économique, kiri nɔbɔba min bɛ n'o ye procureur ye, n'o ye Mamadu Kesoge ye. Nin kolo in de damakasi a la. O damakasi kɔfɛ ko jamana yɛrɛ foroba laseli bon n'o ye ORTM ye, o ɲɛmɔgɔba kɔrɔ n'o ye Sidiki Fa Konate a n'a ka ɲɛmɔgɔ min sigilen don nafoloko la n'o ye Salif Konate, ko ninnu welela kunungo araba n'o bɛnna septembre kalo tile 30 ma. Weleli min kɛra u yɛrɛ minɛlen don ka kɛ bilankɔrɔ ye, a bɛ fɔ min ma ko garde à vue, k'u lasago sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ senna. Ko ninnu cɛ fila ko u nɔ minɛlen don ka sabu kɛ jamana foroba nafolo sɛgɛsɛgɛlikɛla n'o ye vérificateur général ye. Ale tun ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ salongo k'a ye k'a fɔ nafolo minnu tun dir'u ma n'u ka baara kɛ n'a ye, ko o nafolo ninnu o musakaw bɔli la, ko a yera k'a fɔ fɛnw yera o baaraw la minnu tɛ ko jɛlenw ye. A nafolo ka ca ni sefa wari ye miliyari 4 hakɛ ye. ORTM n'o ye jamana ka foroba laseli bon ye k'a daminɛ san 2016 ka taa san 2018 na, ko nafolo dondaw fɛ, donda minnu tɛ donda jɛlenw ye. An balimaw, Dawuda Sangare n'ale fasirikɛla ye, ale ko tiɲɛ don ko jamana ka foroba laseli bon n'o ye ORTM ye, o ɲɛmɔgɔba kɔrɔ n'o ye Sidiki Fa Konate, ko a ko fɔra foroba nafolo sɛgɛsɛgɛli cakɛ bondaso fɛ n'o ye bureau de vérificateur général ye. K'u jalaki in kɔfɛ damakasi de kɛra faraɲɔgɔn ka tɔnbolo fara min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko plateforme pour la corruption et le chômage au Mali, ni o ɲɛmɔgɔ ye professeur Clément Danbele. Olu de toru damakasi jamana yɛrɛ kiribulon min bɛ foroba nafolo n'a juguyara k'a ko sɛgɛsɛgɛ. Olu de taara ko t'u damakasi kiribulon na k'a fɔ ORTM foroba nafolo minnu dir'u ma u ka baara kɛ ka bɔ san 2006 ka se san 2018 na, ko a yera k'a fɔ a ka ca ni sefa wari miliyari 4 ye. O nafolo ninnu donna donda fɛ
donda minnu tɛ donda jɛlenbaw ye o sɔrɔla foroba nafolo jogojuguya kɛbagaw olu ka kow sɛgɛsɛgɛli n'a bɛ fɔ o ma ko vérificateur général ale ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ o sɛgɛsɛgɛli ninnu senfɛ a yera k'a fɔ nafolo dɔw ma kɛ nafolo dɔw kɛli musaka dɔw n'o ye ORTM ka musaka dɔw ye ko musakaw ma don donda jɛlenw fɛ hali foroba nafolo n'a foroba nafolo kan ka don dondaw fɛ o musakaw dondaw u ko an ka kɛ ni tilennenya minnu ye hali ni foroba suguw bɛ kɛ sisan o foroba sugu ninnu n'u kɛra tuma min o kɛra sanni feere ye o kɛra cɛw ye o sugu bɛ dayɛlɛ de ni maaw ma b'a fɛ i nin ka don o foroba baara ninnu na i kan ka taa sɛbɛn dɔ san o sɛbɛn in o ye n b'a fɛ ka nin don jamana ka foroba ca in na i kan ka nafolo min sara o nafolo kan ka taa jamana ka foroba kɛsu kɔnɔ n'o ye trésor public ye o min kan ka kɛ k'o fana ma kɛ olu dɔw bɛ taa o nafolo dɔw ka ca ni sefawari miliyɔn 11 hakɛ ye a yera k'a fɔ hali minnu ye maa minnu bɛ yen n'olu kan ka taa ORTM na u kan ka taa cogo minnu na ani baara ninnu musakaw kan ka kɛ cogo min na nin si tɛ ko ye ko minnu kan ka kɛ u tun kan ka kɛ cogo min na n'u kɛra o kɛcogo la o de la sa ko min ye Sidiki Nfa Konate ko a ye sanni feere dɔw a kɛra i n'a fɔ ORTM mago bɛ haju bɛ fɛn dɔw la n'a ma ɲɛ k'a fɔ foroba la n'u kan ka kɛ i bɛ i kanbɔ de k'a fɔ an b'a fɛ ka nin baara in kɛ ni maa minnu n'olu bɛ se ka baara in kɛ bɛɛ ka n'i ta fɔ o min kan ka kɛ o de ma kɛ ko sabu a kɛra i n'a fɔ ni ORTM mago bɛ fɛn minnu na o waati la dungumuw de bɛ taa k'o baara ninnu d'u ma hali n'a fɔra k'a fɔ min bɛ se ka baara kɛ n'a musaka fanga tɛ bonya yan'u ka ta o tɛ ta dungumuw de bɛ ta o siratigɛ la min ye Dawuda Sangare ye ale y'a jira k'a fɔ min ye Sidiki Nfa Konate a n'a ka ɲɛmɔgɔ min sigilen don ORTM nafoloko la waati la ko ninnu minɛlen don kiribulon min n'ale ka baara ye foroba nafolo olu sɛgɛsɛgɛli ka nɔminɛli kɛ tuma min foroba nafolo ninnu a bɛ juguya mɔgɔw fɛ k'u sen to tuma min na u bɛ foroba nafolo baara la min ye vérificateur général ka baara ye jumɛn ye an ka vérificateur général ɲɛmɔgɔ dɔ an ko olu dɔw lamɛn. Sidi Soso Jara Muse Traoré don a yɛrɛ k'a fɔ i ye baara min daminɛ n'o ye jamana foroba nafolo sɛgɛsɛgɛli ye a nana se yɔrɔ dɔ la i welela fanga na fo ka sɔrɔ don tuguna sɔrɔ a la minnu ye ka sɔrɔnadonbaw ye olu kɔni ye a sababu fɔ nka n'i y'a siɲɛ fɔlɔ i yɛrɛ ka kunnafonilasiraw wele. Komi ne ni ka baarakɛlaw bilali ɲɔgɔn na o de ko don. Aya ni baarakɛla minnu tun bɛ ne fɛ waati sera ne taara France o y'a sɔrɔ man kɛnɛ sani n ka na u ye u ka sɛbɛnw yɛlɛma k'a kɛ komi n'a sɔrɔ maa minnu don u m'u ka baarakɛyɔrɔ kɔrɔ bila wa u sen kelen bɛ ne fana fɛ wa ne y'a jurula k'a fɔ o tɛ se ka ɲɛ maa min n'i bɛ fɛ ka na ne fɛ komi anw ka baara in ani fila tɛ bɛn donc n'i bɛ fɛ ka na ne fɛ i tun ye baarakɛyɔrɔ fɔlɔ min na i n'o ka jɛ i bɛ o dabila fo i ka tila baara la ne fɛ n'i tilala don min na i bɛ se ka segin i ka baarakɛyɔrɔ kɔrɔ o ma sɔn o de ma komi ma sɔn o ma ne ye bataki ci u ka baarakɛyɔrɔ kɔrɔ mɔgɔw ma k'a fɔ n'o don sariya ye ne yamaruya ni mago tɛ komi a bɛ ko singa de don ni i mago t'a tigi la don min na i bɛ se k'a segin a ka baarakɛyɔrɔ kɔrɔ mɔgɔw ma nka ne y'o bataki sɛbɛn k'o ci komi n ye minnu labila o cogo la juges tun b'a la olu de taara ka taa ko yɛrɛ tɔ bɛɛ fereke sa ko n y'o mun kɛ o ni sariya tɛ bɛn u y'aw kumaw fɔ ka caya ne ko diɲɛ yɔrɔ si i tɛ se ka mɔgɔ min b'i ta baara la ko o diyagoya o kɛra i to baara la n'a ko k'a mago t'i la tugun a mago tɛ s'i ma bilen k'a fɔ k'a ka to i fɛ diyagoya la o tɛ se ka
kuma de samana u taara yurugu kɛ fo ka taa se kaso la don ma bon jamana faama ko k'ale yɛrɛ kun t'a sariya ma en tout cas a balila an bɛɛ la ne yɛrɛ mun filɛ nin ye a balila n na parce que n fura dama ne tun ma deli k'a ye ko baarako senfɛ o bɛna mɔgɔ sigilen n'a sɔrɔ sɔgɔmada fɛ k'i minɛ ka t'i don kaso la. jamanadenw caman fɛ komi i bɛ yuruguyurugu kɛlɛ min na foroba nafolo bɛ juguyali min kɛ a bɛ sonyani min kɛ e bɛ ka fura bɔ o worow ɲɛma ko sabu de y'a to wuli kɛr'i nɔfɛ a dabɔkun tun ye i mankutu tiɲɛni ye ani ka baara yɛrɛ tiɲɛni ye ɔ kuma minnu fɔra e ka hakilina ye jumɛn ye. bon ne hakilina i ye mun fɔ tiɲɛ don fɛn mun don fɛn labɛnnen kun don kabini kuma jan ne ka baara in a maa caman bɛ a man d'u ye o ye cogoya pasɔn bɛɛ kɛ o donna n yɛrɛ ka hadamadenya n ka jogow ka a essayer ka olu ka mankutu tiɲɛ o sira fɛ o ma se o la o nana don an ka baara kɛcogo la k'a fɔ an ka baara kɛcogo tiɲɛ yɛrɛ la an ka baara in baara ɲɛnama tɛ an tɛ se baara kɛcogo la bon an ni tubabu jamana minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu mɔgɔw olu ko ayi ko ni baarakɛda in u bolonɔ bamakɔ yan nɔ a ɲɔgɔn tɛ yan nɔ bon u dɛsɛra o bɛɛ de la sa dɛ bon nin fɛn in nalen u ka fɛɛrɛ kun ye mun ye n'u kun sera ka ne don kaso la tile damadɔ bon a bɛ fɔ a vérificateur tɛ se k'a ka baara kɛ bilen o tuma an ka maa wɛrɛ bila nɔ na puisque u tɛ se ka n gɛn wajibi de u bɛ n kɔnɔ de ni n dɛsɛra don min na baara la o bɛ sɔrɔ ka mɔgɔ bila nɔ o fɛɛrɛ de kun tigɛtɔ filɛ nin ye bon ala fana ma sɔn o ka o bagabagali yala o ye fari faga wa min ye yuruguyurugu kɛlɛli ye e cɛsirilen don a fɛ hali bi wa. a ka jugu kɔrɔlen ni bagabagali fasɔn ne kun sigilen don n'a ye nka a kɛ waati o de balila n na sinon n sigilen kun don n'a ye maa ma foyi bɔ ne ka ko la. Vérificateur, n b'a fɛ k'a fɔ rapport 2008 i y'o présenté kunnafonidilaw la bi a bakurubaw yala i bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna o la o. ayiwa n bɛ se ka mun fɔ tiɲɛni minnu yera ka tɛmɛ ɲinɛ rapport nin kɔnɔ tiɲɛni kɛra kosɛbɛ puisque an ka franc CFA yɛrɛ la miliyari 98 o de tiɲɛna jamana ye nka o 98 na an y'a ye 87 ni faamaw y'u cɛsiri wari in bɛ se ka segin ka na jamana ka kɛsu kɔnɔ nka n t'a dɔn sa n'u bɛna se k'a kɛ de n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la o miliyari 87 ni faamaw wulila k'u jɔ u bɛ se ka o caman sɔrɔ. I bɛ se ka se service minnu ko ni fɛnkɛ kɛla yɔrɔ min na a bɛ baarakɛyɔrɔ minnu concerné kosɛbɛ i da bɛ se k'olu citer an ye dɔɔni. bon n bɛ se ka damadɔ dɔrɔn de fɔ ye n'i ye trésor ani douane ani INPS ani ministère équipement et transport n'i y'olu baarakɛda ninnu fara ɲɔgɔn kan miliyari minnu fɔra n'i y'a tila 100 ye i b'a sɔrɔ ninnu baarakɛyɔrɔ 5 olu nɔ ye 65 ye 35 tɔ nin o ye baarakɛyɔrɔ 20 ka tiɲɛni ye mais baarakɛyɔrɔ 5 olu de ka tiɲɛni bɛ bɛn. ɲininkali laban min bɛ yen sisan sa jamanadenw caman bɛ yen u bɛɛ jigi bɛ i fana kan jamana yuruguyurugu kɛlɛli la ani foroba nafolo juguyali la hakilisigi kuma jumɛn b'e fɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma sabu caman bɛ yen u hamina n'i ka kow ye. ne bɛ mun f'u ye u k'a dɔn mun ka gɛlɛn diɲɛ na ni baara kalifar'i ma i k'a kɛ ni kɔnɔnajɛya ye wa i k'a kɛ fana ni barika i barika bɛ se hakɛ mun na i b'a kɛ n'o ye n'i y'olu fila fara ɲɔgɔn kan a ka ca la ala tɛ bɔ i kɔ kɔrɔ bon anw ka baara in a ɲɛngoya bɛ maa caman na an bɛ rapport fɛn o fɛn bɔ san o san
a rapport ninnu kosɔn wari caman bɛ don jamana kɔnɔ nka u t'a fɔ bon an bɛ ladili minnu kɛ baarakɛdaw b'olu sira ta ma kow bɛ ka ɲɛ ka taa fɛ u t'o fana fɔ n'o tɛ n'i taara impôt ni douane na bi a bɛ cogo min na bi ani a tun bɛ cogo min na nin y'a san 5 ye kelenw tɛ fɛn caman bɛ yen douanier tɛ farinya k'a kɛ ten bon impôt mɔgɔw fana tɛ farinya k'a kɛ ten nka o si tɛ fɔ n'o tɛ baasi ye anw minnu b'a baara la an b'a nafa dɔn bon o de y'a kɛ an kan ka jija de parce que n'u sera dɔrɔn baarakɛyɔrɔw b'a datugu parce que a b'u n'u suyɛnni wari cɛ donc n'an bɛɛ y'an cɛsiri nin baarakɛyɔrɔ in tiɲɛ yɛrɛ la nin ye jamana ka nafoloba de ye parce que a bɛna tiɲɛni mun bali ala dɔrɔn de b'a dɔn et puis a bɛ mɔgɔw hali mɔgɔ minnu kɛtɔ don ka baara degeli daminɛ a bɛ jogoɲɔgɔn d'u ma kabini a daminɛ na o de fana ka ɲi parce que n'i ye baara daminɛ e ni minnu bɛ baara la foyi t'u la jogojuguw kɔ e bɛ se ka taa min voilà donc o fana y'an ka baara kolo girin ye ka jogo ɲuman k'a don baarakɛda ninnu ka jogo ɲuman d'u la diyagoya voilà nba. an balimaw nin tun ye jamana furuba nafolo sɛgɛsɛgɛlikɛla fɔlɔ min sigira n'o ye Sidi Soso Jara ye nka ale kɔfɛ mɔgɔ 2 de sigira o mɔgɔ 2 ninnu bɛ baara de la an bɛ don min na i ko bi mɔgɔ min ye vérificateur général mɔgɔ min y'a baara sigi o ye Amadu Tumani Ture ye ale de y'a sigi nka nafolo bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ jamana minnu kunna o de ye Canada ye an balimaw aw bɛɛ lajɛlen aw b'a kalama k'a fɔ ko min ye jamana ye a bɛ dabolo min kan sisan o ye k'a fɔ fanga min n'o kɛra furancɛ fanga ye fanga 2 ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga o tun ye jamanadenw hali ni dɔw ma sɔn a ma hali n'a ma kɛ jama dɔw fɛla ye dɔw yɛrɛw ka fɔcogo la ni fangasigi n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta ka san 2nan fangasigi tako 2nan in na sabu tako fɔlɔ kɛra san 2000 ni san 13 o banna san 2000 ni san 18 sabu san 5 don Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga in fɔlɔ in san 5 fɔlɔ in bannen kɔfɛ san 5 fanga sigi kɛra a fɛ o san 5 fangasigi mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a fɔ a tun ye tilancɛ kɛ ka ban sabu a tɔ tun ka fanga tɔ tun tora san 2 ni kalo dɔgɔdɔma ye o furancɛ de kɔnɔ jamanaden dɔw murutira o jamanadenw ka muruti kɛra a tɛ bila fiyewu o laban nana kɛ Mali sɔrɔlasi dɔw minnu ni fanga sɔrɔlen kɔfɛ u y'u yɛrɛ tɔgɔ da ko comité de salut du peuple n'o ye CN comité national de salut du peuple pour le salut du peuple ko olu nakun ye ka fara ɲɔgɔn kan n'o ye jamanadenw an ta kɛ jamana sɔrɔlasiw ka fara ɲɔgɔn kan kulu jamana in kisi bɛ se ka sɔrɔ a fɛ cogo min wala kisi bɛ se ka ɲini a ye cogo min o kolo ni olu de nana ka na Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga in k'ale minɛ a laban ko Ibrahim Boubacar Keïta dɔw ko a karabara a ka jamana fanga bila kuma k'o fɔ k'o sɛbɛn labɛn jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keïta u yɛrɛ u tun y'a ka kuma mɛn a yɛrɛ ko ale ye fanga bila o fanga bila in yala jamana ɲɛmɔgɔ karabara de sa wa yala a yɛrɛ de y'a ye k'a fɔ fanga in tɛ se ka sɔrɔ ale fɛ tuguni wa Ibrahim Boubacar Keïta a ye fanga bila kuma min fɔ a kɛra nanzarakan na hakililajiginw don cogo min aw bɛ se k'a faamu nin ye jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kumatɔ ye nka a ye kuma in fɔ nanzarakan na anw y'a yɛlɛma a ka nanzarakan an ye o ba yɛlɛma bamanankan na an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta Elhaji Ibrahim Boubacar Keïta an k'a lamɛn n bɛna an ka kuma daminɛ ni Alahu tɔgɔ barikama ye Ala min n'ale ye duniya nɛɛma labɔlen masa ye lahara yɛrɛ nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen masa n'o ye Alahu ye. Chers compatriotes, ne faso malidenw maliennes et maliens, maliden cɛman fara maliden musoman kan, soldats, sɔrɔlasiw, sous-officiers, sɔrɔlasi jalatigi danganw, officiers, sɔrɔlasi jalatigiw, officiers supérieurs, sɔrɔlasi jalatigibaw minnu ye sɔrɔlasiw ka ɲɛmɔgɔw sana jalatigibaw ye, officiers généraux et l'armée malienne. aw minnu ye Mali sɔrɔlasiw ye. Pendant 7 ans, san 7 kuuru kɔnɔ j'ai eu le bonheur
a kɛra nisɔndiya ni wasa ye ne Ibrahim Boubacar Keïta ye et la joie ani a wasa ani a ɲagariw ye d'essayer de redresser ce pays k'a lajɛ ka jamana in latilen ka bila dilali sira kan du mieux de mes efforts, n seko ani n damayira la car sabu dès d'abord, kabili a jujɔn dès ma première mission de chef du gouvernement de ce pays, kabili ne ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔya kɛ fɔɔ ka se kɔsa in na ma je me suis convaincu ne limaniyani ni ne dalen do a la des efforts fabuleux cɛsiriba minnu ani baaraba minnu n'olu kan ka kɛ n'o ye wasa ani laɲini sɔrɔ cɛsiriw ye qu'il fallait mettre en œuvre minnu n'u tun kan ka kɛ pour redonner corps et vie ka se ka farikolo ni nin di à l'armée malienne. mali soldasiw ma D'où cette idée o de y'a to hakilina ni de loi de programmation et d'orientation ni mali soldasiw labɛnni kɛlɛminɛw ni lamɔli ni lajoli dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛra militaire. n'o ye soldasiw bɛ se ka kɛ ŋanaw ye cogo min Ce compagnonnage avec les forces armées n'a jamais cessé. mali soldasiw labɛnni an'u sɛnsɛnni a ma jujɔn a ma jɔ a kɛra cɛsiri dabilabali ye Même aujourd'hui, il ne cessera pas. fɔɔ ka se nin yɔrɔ in ma fɔɔ ka se bi ma wa a tɛna jɔ koyi Je pense ni limaniya ni miirilen kɔni don qu'à chaque moment, waati bɛɛ lajɛlen na sa vérité. waati bɛɛ lajɛlen n'a ka tiɲɛ don Si aujourd'hui, ni a y'a sɔrɔ dun bi après des semaines de turbulence, dɔgɔfurancɛ caaman tɛmɛnen kɔfɛ furugufurugu ni basigibaliya ani woyɔ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ de manifestations diverses, n'o kɛra wale caaman kɔnɔna na ponctuées hélas par des victimes, ni a nana wolo hali n'a y'a sɔrɔ o tɛ laɲini ye mun ni nana to a ko la devant lesquelles je m'incline, o fatuli minnu kɛra n bɛ taasibila kɛ ka se olu ma que je n'ai jamais souhaité wa ne yɛrɛ ma nin ɲini fiyewu ne Ibrahim Boubacar Keïta don kelen da kelen nin tun tɛ ne ka laɲini ye Chacun dans ce pays le sait. jamana in kɔnɔ yan bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ne IBK ne ka laɲini tun tɛ nin ye ma laɲini ne ka laɲini tun tɛ nin ye Pourquoi j'avais toujours mis en garde. hali n'a y'a sɔrɔ n ye jagaseerekanw ni kangaridakanw fɔ ka sɔrɔ bi ma se Dit que on mène dans la rue, k'a ye k'a fɔ nunu nin wale nunu de tun bɛ ka kɛ bɔlɔn kɔnɔ on ne sait jamais ce qu'il peut en résulter. wa bɔlɔn kɔnɔ wale nunu maa t'a dɔn a gɛlɛya bɛ na cogo min maa t'a dɔn a kɔlɔlɔw bɛ bɔ yɔrɔ min Le bien ou le pire, hélas, le pire en a résulté. a bɛ se ka kɛ ɲuman ye wala juguman yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ nin ko nunu senfɛ Si aujourd'hui, n'a dun y'a sɔrɔ bi il a plu n'a a nana ye wala a nana waleya à certains éléments de nos forces armées k'a fɔ mali soldasi dɔw de conclure que cela devait se terminer par leur intervention, n'olu kɔni limaniyana ni bi don in na k'a fɔ nin ko in tɛ ɲɛ fo olu k'u jeniyɔrɔ ani olu k'u dadon ani u sen don nin ko in na ai-je réellement le choix? yala se wɛrɛ bɛ ne ye wa ne dungo wɛrɛ tɛ a ko la tuguni M'y soumettre? ka jɛni a ye ka majigin o la Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé sabu ne yɛrɛ tɛ fɛn min fɛ ma fɛn min kanu o ye k'a fɔ joli si kana bɔn o tɛ ne ka laɲini ye pour mon maintien aux affaires. min b'a to o joli bɔn k'a to ne ka sigi wala n ka to fanga na o tɛ ne Ibrahim Boubacar Keïta ka laɲini ye Pourquoi? munna Je voudrais, à ce moment précis, ni waati kɛrɛnkɛrɛnnen ni waati jɔnjɔn in na tout en remerciant le peuple malien, ka ɲɛmasegin ni foli ni barikada k'o lase jamanadenw ma de son accompagnement au long de ces longues années, u ye ne bɛ ka u ye n bilasirali ni sɛnsɛnni ni n dɛmɛli min kɛ nin san tɛmɛnen ninnu kɔnɔ de la chaleur de son affection, u ye n kanu ka n boɲɛ ka n dɛmɛ ni minnu kɛ ne bɛ ka kanu min n'u sɔrɔla n'u bɔr'u yɔrɔ nin waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nous dire la Bravo. décision k'a fɔ aw ye bi k'a fɔ ne latigɛra a kan de quitter mes fonctions, k'a fɔ n bɛ jɔyɔrɔ min na n b'o bila toutes mes fonctions à partir de ce moment. n ka baara o baara n'o ye jamana ɲɛmɔgɔya baara ye
ani jɔyɔrɔ ni bonya min bɛ o jamana ɲɛmɔgɔya kɔnɔ ka diɲɛ o bɛɛ lajɛlen kɔ. Et avec toutes les conséquences de droit. Ni ne dun ye jamana in fanga ɲɛmɔgɔya in bila o bɛ wolo ko la sa ka diɲɛ n'o bɛɛ lajɛlen ye. La dissolution de l'Assemblée nationale. N'o ye wasabulon cili ye n jɛna n'a ye. Et celle du gouvernement. Ka gouvernement fana o ka baara bila o fana ka ci n jɛna n'o ye. Qu'Allah Ala ka aide dɛmɛ ta et bénisse le Mali. Ka duga Mali ne faso ye. Je n'éprouve aucune haine. Mɔgɔ si juguya ani bisigiya ani dimi tɛ ne na o si tɛ ne na bi. Vis-à-vis de personne. Ka si ma. Mon amour pour mon pays ne me le permet pas. Ni i bɛ ka jamana kanu ani jamana diɲɛ min bɛ ne dusukun na o tɛ ne yamaruya ne k'o kɛ. Que Dieu nous sauve. Ala ka faso in Ala ka kisi Ala k'an taga. Merci. Aw ni ce. Nin de tun ye jamana ɲɛmɔgɔ ye tuma min na aw yɛrɛ y'a mɛn a ko k'ale ye fanga bila nka a ka kumaw na yala ale tun se b'ara tuguni wa yala ale tun se tun tɔ tora jumɛn ye yala fanga bila in a se tun b'a la tuguni wa a ka kumaw bɛɛ o jira Ibrahim Boubacar Keïta ye fanga bilali minnu kɛ sɔrɔlasi minnu ye fanga ta olu de ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga bɔjɔ o fanga in bɔjɔlen farafina tilebiyanfan jamanaw n'o ye CEDEAO ye olu de laban nana a fɔ ka fɔ fanga ka sigi jamanadenw ma nka o fɛ furancɛ fanga de bɛna sigi ni jamana baara jamana mara bɛna kalifaw furancɛ fanga in na o fanga san 1 ani kalo 6 bɛna d'u ma ko ka mun sugandi o CEDEAO ka laɲiniw na olu yɛrɛ b'a fɛ sɔrɔlasiw ka segin u ka sɔrɔlasi dagaw kɔnɔ nka tuma min na Asimu Koyita n'a fɛmɔgɔw ye fanga ta CEDEAO ka dungu fanga bonyana o yɔrɔ kosɛbɛ o dɔ ye jumɛn ye Mali yɛrɛ ye lamini jamana de ye Mali lamininen do jamanaw fɛ jamana minnu ni Mali bɛ tɔn min n'o ye CEDEAO ye o jamanakuntigiw u ko fanga ka segin jamanadenw ma o siratigɛ de la an tɛna segin o kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kan o bɛɛ lajɛlen bɛ o kibaruya ninnu joona u nana maa sigi maa min n'o ye bandaw ye o bandaw ni sɔrɔlasi kɔrɔ don sabu a tun taara lafiɲɛbɔ la o sɔrɔlasi ninnu u ye wele bila o de ma o sɔrɔlasi kɔrɔ in u nana sigi fanga na u ye dangan sɔrɔ o dangan tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye sɔrɔlasi minnu n'olu ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga in tɔ de paru sabu fo kuma ka fɔ a fɔcogo la n'i y'a ye bɛɛ ka fɔ sɔrɔlasiw sera ka na fanga na u yɛrɛw ka fɔcogo la n'i y'a ye ka fɔ olu ye fanga ta a bɛ tan u yɛrɛ ye fanga ta kan min kɛ Asimu Koyita a yɛrɛ tun ye ɲɛfɔli kɛ bamanankan na ka jira k'a fɔ olu nakun tɛ fɛn wɛrɛ ye olu nakun ye ka jamana in ka sigi a sigi guwakulu ɲumanw kan n'o kɛra tuma min olu na segin u ka sɔrɔlasiya baara la ni nin de kɛra olu sɔrɔlasiw nakun ye o Asimu Koyita a n'a fɛmɔgɔw u ye ale de sugandi k'ale kɛ bandaw ka dankan ye hali o dankan sigiko in ka maa sugandi k'o kɛ jamana ɲɛmɔgɔ jamana kuntigi n'o ye furancɛ fanga in kuntigi k'o sugandi k'o kɛ o ka dankan ye maa min bɛ tugu o la jamana ɲɛmɔgɔya la n'o ye vice président ye i n'a fɔ kuntigi ka dankan fɔlɔ ale de y'o ye nka ninnu yɛrɛw ye hakilina minnu CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw a n'a kolatigɛlaw ma sɔn ma fiyewu hali n'a y'a sɔrɔ kɛra min ye CEDEAO mɔgɔw ka ciden ye ale tun ye perepelatigɛ de n'o ye Goodluck Jonathan ye ale fana tun ye fɛn min fɔ olu ka laɲini ye fɛn min ye n'o ye CEDEAO mɔgɔw ye o laɲini kan ninnu olu filɛ nin suite à l'investiture du président de la transition. Tuma min na furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye o sugandilen kɔfɛ sa celles-ci seront levées. Ɲangini minnu dara ka Mali sɛgɛrɛ tuma dɔ la o ɲaami ninnu bɛ se ka kɛ wuli fɛn ye. Lorsqu'un premier ministre civil ni tuma min na furancɛ fanga jamana marabolo ɲɛmɔgɔ n'o sugandira tuma min sera nommé. O mana sugandi waati min. Un rapport sur ce point jateminɛ do o sira kan sera fait o bɛna kɛ au président en exercice farafina tilebiyanfan jamanaw CEDEAO u ka ɲɛmɔgɔ yɔrɔ de la conférence n'u bɛna o ɲɛmɔgɔw bɛna kunbɛn min kɛ des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. CEDEAO jamana mara kuntigiw ani jamana ɲɛmɔgɔw olu ka lajɛ senfɛ an balimaw furancɛ fanga in o sigili min kɛra cɛfɔ ni kan bɛ laɲinikɛbaa minnu n'u nana Mali kɔnɔ yan u y'u banban fɛn min kan tuma min na jamana kuntigi n'o ye bandaw ye na ale balila ka baara la kuntigi dangan min bɛ a la n'o ye Asimu Koyita ye yala o de bɛna bila kuntigiya la wa
ani mɔgɔ minnu n'olu minɛna Ibrahim Boubacar Keita ka fanga feere o senfɛ n'o ye jamanakuntigi minnu ka daminɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye ani politiki ɲɛmɔgɔ minnu ani ɲɛmɔgɔ minnu minɛna olu bɛɛ lajɛlen ka bilali ko CEDEAO ye banban olu kan u ye kuma min fɔ o kuma ninnu filɛ nin u yɛrɛw ka fɔ cogo la olu cira ka na cikun minina. Lors de cette mission, o cikun yi senfɛ la délégation s'est fortement préoccupée de la minnu cira ka na u y'u sɛbɛkɔrɔ hamina de la situation lahalayaw la des personnalités civiles et militaires de l'ancien régime fanga kɔrɔ in u maaba minnu n'o ye sɔrɔlasi ni jamanaden gansan minnu tun ye jamana kolatigɛlaw ye n'u minɛlen don en détention depuis le 18 août 2020. n'u minɛlen don kabili utukalo tɛmɛnen. La mission a également pu rencontrer ko min ye ci maa minnu CEDEAO ye maa minnu ci ka na u fana u sera ka maa fana kuma ɲɔgɔnya l'ancien premier ministre jamana marabolo ɲɛmɔgɔ kɔrɔ n'o ye Boubou Cissé u n'a ye ɲɔgɔn ye. Monsieur Boubou Cissé. Boubou Cissé kɔni La mission insiste anw minnu cira ka na an b'a fɛ k'an sinsin fɛn min kan n'o ye an ka laɲini gwɛlɛnw ye sur la libération urgente de ces personnalités teliyala o jamanakuntigi minnu minɛna n'o ye Ibrahim Boubacar Keita baara ɲɔgɔnw ye olu minnu minɛna u ka bila teliya conformément aux décisions i n'a fɔ a laɲinina kuntigiw fɛ des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. n'o ye farafina tilebiyanfan jamana o CEDEAO jamanakuntigiw ni jamana ɲɛmɔgɔw y'a laɲini cogo min. La mission a pris acte anw minnu cira ka na an ye a ye de la nomination et de l'investiture de Monsieur Ba Ndao an ye a ta ba la aw ye bandaw sugandili min kɛ ka kɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye en qualité de président de la transition. n'a kɛra furancɛ fanga in kuntigiba ye. Elle le félicite chaleureusement wa an bɛ a fo a sugandili min kɛra et lui souhaite plein succès an bɛ dugawu don k'a ye an b'a kanu baara minnu dira ma a bɛ se ka kɛ wasa ye cogo min. dans la conduite ci minnu dira ma ci ninnu zɛnzɛnni na de sa mission. baara minnu dira ma a bɛ se ka baara ninnu waleya cogo min. La mission a également rappelé anw minnu cira ka na an ye hakililajigin kɛ tuguni l'importance d'obtenir la version finale et officielle charisi kan minnu n'o ye furancɛ fanga in a bɛna sigi ni kan minnu ye baara minnu bɛna kɛ a fɛ furancɛ minnu bɛna da la furancɛ minnu bɛna k'a la ci minnu bɛna d'a ma o sɛbɛn ninnu k'u fɛsɛ k'u labɛn cogo laban na de la charte de la transition furancɛ fanga in bɛna kɛ cogo minnu na prenant en compte ni a bɛna tali kɛ fana les décisions issues des sommets des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. CEDEAO jamanakuntigiw ni jamana ɲɛmɔgɔw u bɛna bɛnkan minnu kan ni Mali kan ka o bɛnkan ninnu waleya notamment ni o bɛ tali kɛ la dissolution du CNSP avant ou après l'investiture CNSP n'o ye sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔya kolon ye a ka ci in bɛ se ka kɛ ka kɔn wala ɲɛmɔgɔ n'o ye jamanakuntigi ɲɛmɔgɔya sigili kɔfɛ o bɛ se ka kɛ président de la transition n'o ye transition ɲɛmɔgɔ mana sigi a kɛra o ɲɛ ye o a kɛra o kɔfɛ sa o an bɛn n'o kan les responsabilités du vice-président min ye furancɛ fanga in o ɲɛmɔgɔ danga ye n'o ye Asimu Goyita ka ye o ka ko ye sa sera chargé de la sécurité et de la défense ni baara min bɛna d'u ma o ye kana ani jamana kɔlɔsili ani jamana kisili ye l'impossibilité pour le vice-président de remplacer le président de la transition. Nga bada tɛ se ka bɛn fiyewu min ye Asimu Goyita ye ko a ka kɛ jamanakuntigi ye hali n'a y'a sɔrɔ n'o ye Asimu Goyita ye a tɛ se ka kɛ jamanakuntigi ye cogo si la hali n'a y'a sɔrɔ min ye bandaw ye ko fɛn dɔ y'o bali u ka ɲɛmɔgɔya baara kɛ ko Asimu tɛ se ka o baara kɛ fiyewu n'o ye kuntigiya tɛna se k'a d'a ma cogo si la. An balimaw nin tun ye CEDEAO mɔgɔw ka ɲɛfɔli ye nka an ka Goodluck Jonathan yɛrɛ lamɛn ale bɛ kuma nasara ale bɛ kuma angilɛkan de la mɔgɔ wɛrɛ b'a yɛlɛma bamanankan na bisimila basi la. Comme vous pouvez déjà le voir, le vice-président est un militaire en service. I n'a fɔ aw b'a kalama cogo min n'aw y'a lajɛ min ye colonel Asimu Goyita ye n'ale ye kuntigi danga ye ale ye sɔrɔdasi de ye sɔrɔdasi min b'a ka sɔrɔdasiya baara la fo ka se nin yɔrɔ in ma. Ça veut dire que les officiers militaires peuvent se voir confier des tâches, confier des responsabilités dans le cadre de la transition. O b'a jira k'a fɔ furancɛ fanga in na min ye sɔrɔdasi jalatigi ninnu ye baara dɔw bɛ se ka d'u ma baara dɔw bɛ se ɲɛmɔgɔya kuntigiya bɛ se ka d'u ma furancɛ fanga in waati la. Cela ne dérange pas la CEDEAO. O tɛ fɛn ye fɛn min bɛ CEDEAO baarakɛlaw min bɛ CEDEAO kuntigiw fɛn min bɛ anw denw an tɛ fɛn min fɛ o t'o ye fiyewu. Nin de kɔfɛ sa u nana
ma sugandi ku kɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye n'o ye premier ministre ye. O premier ministre o kɛra Muktar Wani ye. Muktar Wani dun ye mɔgɔ ye mɔgɔ min suri tɛ Mali politiki ko la, sabu bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ o Muktar Wani n'ale sugandira ka kɛ premier ministre ye, anw ko jamana mara a bɛna kalifa mɔgɔ minnu na n'o ye ministrew ye, olu ka ɲɛmɔgɔba. O Muktar Wani ye ministre kɔrɔ de ye. An ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔ, an ka kɛ sa fɛn o fɛn bɛ n'o ye jamana kungo ye, jamana kungo minnu n'o ye jamana kokan kibaruyaw ani jamana kokankow ye, o kow latigɛli n'o ɲɛnabɔli ministre a y'o kɛ tuma min Amadu Tumani Ture tun bɛ fanga na ka bɔ san 2000 ni san 4 ka se san 2000 ni san 9 na. Ale de sugandira kari tɛmɛnen n'o bɛna septembre kalo tile 17 ma ka kɛ o furancɛ fanga n'a bɛ fɔ a ma ko transition. O la transition tubabukan don, o de ye ka bɔ fanga dɔ la ka taa fanga dɔ la, o furancɛ anw b'a fɔ a ma de ko furancɛ fanga, fanga fila furancɛ fanga. Ale kɛra o ɲɛmɔgɔ de ye. O furancɛ fanga o ɲɛmɔgɔ n'o ye san 1 ani kalo 6 ye. A sugandili min kɛra i n'a fɔ CEDEAO kuntigiw tun y'a ɲini cogo min malidenw bɛ malidenw la, olu kɔni tun sigilen don k'a fɔ CEDEAO bɛna ka ɲangi ninnu wele, nka dalu wɛrɛw nana fɔ tuguni CEDEAO mɔgɔw fɛ ko hali bi sawo ko o laɲini ninnu ma sabati. Jamana marabolo ɲɛmɔgɔ n'o ye premier ministre ye, o ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ jamana sɔrɔlasi ye, ko ka kɛ maa wɛrɛ ye maa min tɛ Mali sɔrɔlasiw dɔw ye. O de fana tun ye dalu ye, dalu minnu tun fɔra k'a fɔ CEDEAO tɛna Mali ka ɲangi wele fo ka kɛ farafinna tilebiyanfan jamanaw ka sɔrɔ ni nafolo fara ɲɔgɔn kan tɔnba n'o ye communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ye. A ye ka laɲini filanan fana ye fɛn min ye, o ye k'a fɔ chartikan minnu n'o ye furancɛ fanga ye, a ka saratikanw. O saratikan ninnu ye jumɛn ye? Yala fanga ye furancɛ fanga ye a sigikun ye jumɛn ye? A bɛna baara jumɛnw kɛ? Laɲini jumɛnw b'a la? O bɛna kɛ furancɛ jumɛnw kɔnɔ? Jɔnni min'o kɛ o baaraw kɛbaa ye? O sariti ka ɲi ko fo u ka lakodɔn pereperelatigɛ la. U ka laɲini dɔ fana ye fɛn min ye, o ye k'a fɔ sɔrɔlasiw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn in n'o ye comité national du salut du peuple, n'o ye sɔrɔlasi minnu n'o ye Ibrahim Bokar Keita ka fanga in tɔ paro, olu fana ka kolo in fo ka ci. Olu yɛrɛw ɲɛmɔgɔw fɛ u tun y'a jira k'a fɔ kari tɛmɛnen septembre kalo tile 27 k'u ka ŋaniya ye u ka tɔn cile, nka o tun ye pereperelatigɛ di k'a fɔ o tɔn in cile ko a tun bɛ se ka kɛ yanni jamana furancɛ fanga marabaw ɲɛmɔgɔw ka sigi, wala u sigilen kɔfɛ. O bɛɛ lajɛlen dun b'a kalama k'a fɔ u ye bandaw sugandi k'o kɛ ɲɛmɔgɔ ye. U ka dankan o kɛra Asimu Koyita ye. Jamana in marabolo ɲɛmɔgɔ yɛrɛ o kɛra Muktar Wani ye. A tɔ tora jamana marabaw n'o ye gouvernement ye minnu ministre minnu bɛna sugandi. O ministre ninnu sigili o de ma kɛ fɔlɔ, ani fana kɔrɔsigikulu dɔ bɛna sigi n'a bɛ fɔ a ma ko Conseil national de la transition. O kolo in de ye ko kɔrɔsigi maa dɔw bɛna sugandi, olu bɛna kɛ transition in n'o ye furancɛ fanga in. A bɛ se ka kɛ kɛcogo min, a bɛna tɛmɛ sira minnu fɛ, a bɛna nɔbɔ cogo min, a bɛna kɔlɔsikulu min fɛ, o de ye Conseil national de la transition ye, min ye Ibrahim Bokar Keita fɛmɔgɔ ninnu minnu kɛra minɛfɛn ye, olu fana bilali. Studio Tamani y'a jira k'a fɔ olu ye sɔrɔlasi ninnu ɲininka ko sɔrɔlasi ninnu kɔni ma sɔn k'u ka hakilinata di nin ko kan fɔlɔ. Ibrahim Bokar Keita a ka a baara ɲɔgɔn minnu n'olu tun bɛ ka fanga mara, olu n'a tun jɛra ka fanga in mara, o mɔgɔ ninnu minɛlen don k'a daminɛ Bubu Sise la ka se député bulon ɲɛmɔgɔba ma n'o ye Musa Temine, ka se ministre dɔw ma, o ministre minɛlenw n'a sɔrɔlasiw yɛrɛ b'o la n'o ye Général Salif Traoré ye. Ninnu minnu minɛlen don ko fo olu fana bɛɛ. An balimaw, ni ala ye sini dɔnkibaro jira na Cheikh Umar Sisoko, ale dadunna jamana marabolo ɲɛmɔgɔ sugandi la n'o ye premier ministre ye. A ko olu ka wulikajɔkulu n'o ye M5 RFP mɔgɔw ye, hali n'u ma kɛ ɲugutɔfɛn ye, ko min ye sɔrɔlasiw ye ko u y'u cɛ ka bɔ olu kɔrɔ. Sɛbɛnw caman bɛ n bolokɔrɔ yan minnu bɛ yen n'o ye ɲɛfɔli kɛ. Jɔnkala n'i y'a ye k'a fɔ Ibrahim Bokar Keita ka fanga in a ma fori dali masaka latigɛ kɔfɛ, M5 RFP mɔgɔw ka cɛsiri n'o b'a la kosɛbɛ. Sɔrɔlasiw kɔni nana tuma min, o y'a sɔrɔ Ibrahim Bokar Keita ka fanga in a jɔ tulomaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka yɔgɔ. N'i y'a ye k'a fɔ olu ye jagɛlɛya sɔrɔ M5 mɔgɔw u ka fɔcogo la, n'i y'a ye k'a fɔ sɔrɔlasiw sera ka Ibrahim Bokar Keita ka fanga in tɔ paro,
a sɔrɔla olu ka cɛsiri kɔfɛ a ye kuma min mun fɔ sɛbɛn caman bɛ n bolokɔrɔ yan minnu ye ɲɛfɔli kɛ ni ala sɔnna ma an ka sini dɔn kibaru kɛnɛ kan an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye n'a ma se ka kɛ sini baasi la ko ma sisan ko sini ye bilangalama ye ni ala ye ntɛnɛn nata jira na an bɛna sɛgɛsɛgɛliw kɛ n'a ni Sɛkumari Sisogo yɛrɛ sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ye min fɔ a y'a fɔ ni dalu min ye an bɛna o dalu ninnu a bɛna ɲɛfɔli k'o la inshallah. Kibaru jɔnjɔn dɔw sɔrɔla k'a fɔ tarata tɛmɛnen n'o bɛna sɛptanburu kalo tile 19 ma ko cɛ marifatigi 2 ninnu nana jigin u ka moto la u taara wari bɛ ci yɔrɔ min n'o ye transfert d'argent dɔ ye n'o filɛ nin ye sugu min filɛ nin ye n'u k'a ma ko Aldo Bamako o y'a sɔrɔ a kɛra tilegan dɛrɛndɛrɛn de fɛ ko ninnu y'u bɛlɛn ka don so kɔnɔ u donnen so kɔnɔ ko u ko yɔrɔ feerekɛlaw bɛɛ ma bɛɛ k'i da i kɔnɔbara kan o k'u ye wari caman donni ka taa n'a ye bolitɔ ka bɔ maa min ko ko o bɛ u fɛlɛ bɔ k'u ye mugu ci u la a sen yɔrɔ la ko gendarmew lakodɔnna tuma min na n'o ye Falajɛ gendarmew ye ani lakanabon 7 fara polisiw ka lakanabon 10 polisiw ma ninnu kɔni ye ninnu fɛlɛ bɔ ka taa fo Ɲamakɔrɔ ani Senu ko nka ko ni cɛnikɛla 2 ninnu bolitɔ ko ninnu laban nana tunu mɔgɔtiw ta fan dɔ fo ka se nin yɔrɔ in ma sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na cogo min a ko bɛ se ka lakodɔn kɛ cogo min gendarmew lakanabon polisiw n'o ye Bamakɔ yɛrɛ ba kinifɛya bolo mɔgɔw ye k'olu bɛ ka nin cɛnikɛla ninnu o fɛlɛ bɔ Bugu Jara ale ye ni kibaru y'a lase ka bɔ kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'o ye kabako faduniya fanfara kaba ye o sɛbɛn kelen in a y'a jira k'a fɔ nin cɛ in fana nin cɛ in ta kɛra kasara de ye koyi kabako yɛrɛ do koyi sabu juma tɛmɛnen n'o bɛna sɛptanburu kalo tile 15 ma lazara seliw tɛmɛnen kɔfɛ fitirimagwɛn waati ko nin cɛ in ye samara feerela de ye ko a sɔgɔra muru la mɔgɔ fɛ mɔgɔ min n'o ko a ma ko Nescafe ko kumaw yɛlɛn la ɲɔgɔn sanfɛ u kɔni a ye cɛ min sɔgɔ muru la k'u y'a donni ka taa n'a ye Gabriel Ture la tuma min nin cɛ in bolila kunnafoni jɔnjɔn minnu sɔrɔla ka bɔ Bugu Jara fɛ a ko abu ye mɔgɔ min a tun tatɔ don denmisɛnw ka so la n'o ye maison de jeunes ye juma tɛmɛnen n'o bɛna sɛptanburu kalo tile 25 ma lazara seliw tɛmɛnen kɔfɛ ka se fitirimagwɛ ma jamana yɛrɛ minisiri bonnaso min sirilen don kalanko la mɔgɔ min bɛna kɛ a sabu ye o fana ye dɔrɔgu taala ye dɔlɔmina don a falen dulɔ la k'u nana ci cɛnin kunna a nana ci cɛnin na ka sɔrɔ k'u neni o neni min kɛra kuma tɛmɛnaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn ni denmisɛnnin 2 ni ɲɔgɔn cɛ falikɛla ye dɔrɔgu ni alikɔli de b'a kɔnɔ dulɔ de b'a kɔnɔ a ye muru bɔ ka muru kɛ ka cɛnin sɔgɔ muru la abu kulela ka firi duguma min y'a sɔgɔ muru la n'o k'ale tɔgɔ ye ko Nescafe k'a bolila ka taa a boli min kɛ ka taa mangwankɛbaw nana n'o ye protection civile mɔgɔw ye an b'a fɔ minnu ma ko pompier mɔgɔw olu kɔni nana ka nin doni ka taa n'a ye Gabriel Ture la dɔgɔtɔrɔw kɔni ye seko bɛɛ lajɛlen kɛ nka abu laban in nana faga sata nana bɔ ka sabu kɛ a sɔgɔli min kɛra muru la sɛgɛsɛgɛliw fana bɛ sen na o tuma malidenw bɛɛ lajɛlen aw magwɛnnen don ni mɔgɔ bɛ cɛ in yɔrɔ dɔn n'i y'a dɔn k'a fɔ i tɛ se k'a fɔ polisiw ye i bɛ se ka Jose Traoré wele 20 73 17 17 wala 20 73 17 18 n'o yɛrɛ ma sɔrɔ i bɛ se ka n wele n ka nɛgɛjuru sira la sabu min ye lakana fɛɛrɛtigɛbaw ye olu bɛ ka ɲini bɛɛ lajɛlen ka se k'i seko kɛ min b'a to ni cɛ maafala in a bɛ se ka lakodɔn cogo min an ka dɔnkibɛrɛw tɛmɛnen ninnu na an y'a jira u la k'a fɔ sira o sira bɛ yen yɔrɔ min kɔni ye Bamakɔ ye ka taa Kucala Bamakɔ ka taa Sikaso Bamakɔ ka taa fan wɛrɛw fɛ hali min ye Bamakɔ ye ka taa Segu bingani walew bɛ ka kɛ yen kosɛbɛ nka yɔrɔ min fana bɛ yen n'o ye Bamakɔ ni Sibi sira ye ko bingani wale dɔ kɛra o hakili b'a la sanjan dɛmɛnen MINUSMA baarakɛla minnu n'u tun b'a fɛ ka taa lafiɲɛbɔ la kungo bɛ yen kungo min n'o bɛ Bamakɔ ni Sibi cɛ binganikɛlaw de bɛ taa sira da mɔgɔw ɲɛ o sira la o senfɛ ninnu minnu ye MINUSMA sɔrɔlasiw ye o tun tatɔ don lafiɲɛbɔ la Laginɛ dɔ taara sira daw ɲɛ ka sara fanga bonyana kosɛbɛ a ma dabɔ foyi kama fo wariko ko dongo fana a ɲɔgɔnna baara dɔ kɛra ye Rajal ale ye seereya dɔw sɔrɔ jamana in bɛ yɔrɔ min ko bi lakana sabatibaliya ko n'a y'a sɔrɔ hami ko bɛ malidenw na bi kana kɔnɔ gan ko bɛ malidenw na bi kosɛbɛ mɔgɔ fɔlɔ min n'o ɲininkara o ye Manden furancɛ fanga min sigira ye n'o ye Mamuru Keyita ye a ka ɲininkali sera Mamuru Keyita ma min ye Mamuru ye n'o ye maire Mamuru ye an ka ale lamɛn o gendarme ni mɔgɔw karila ɲɔgɔn na sebe ye wele k'a fɔ an na a ye commandant yɛrɛ sigilen bɛ yan a commandant ba fɛ Bamakɔ
an bolila an na ne ni ka adjoint bɛnna an bolila an nana komi banbagaci ko don goudron bɛ tɛmɛ forêt cɛmancɛ de fɛ bon Mali kɔnɔ forêt kelen b'an bolo yan o ye nin dɔrɔn de a tɛ forêt classée tɛ yɔrɔ si la min ka ɲi n'an ta nin bon gendarme u bɛ siɲɛ 3 siɲɛ 4 k'a kɔnɔ su o su bon je crois que u bɔtɔla a sanfɛ k'u bɛ jigin ka na so o y'a sɔrɔ banbagaci nin ye dɔw yiri tigɛ ka sira bare u ye sira bare u ye mobili 2 minɛ ka u bɛ k'olu f'u ye bon kelen fuyara k'o ban tɔgɔlen dɔ fana u tun bɛ k'o f'u ye gendarme fana na tora o y'u ka fari o bɔ kɔnɔ ko fana ye dɔw sotarama dɔ ye donc u ye torche jɔ ka marifa jɔra k'u k'u jɔ bon comme u ye marifa jɔra gendarme kɛ marifa ye u ye marifa jɔ gendarme kɛ la dɔrɔn o fana ye marifa ci u la donc kelen ta tɔ bolila donc u ye marifa ci kungo kɔnɔ fan bɛɛ la bolila bon ko mɔgɔ sigi kun don min fɔra ɲɛna min nana kelen kɔni sara bon enquête bɛ sen na mais an ye min ye fɔlɔ parce que lafiya t'an ka jamana in kɔnɔ ka da baarabaliya de kan enracinement min sɔrɔ fɔlɔ a ma ban dɛ ka fɔ minnu ye musulman mɔgɔ ninnu faga dɔw rechercheren b'o la o mɔgɔ kelen dɔ tun b'a la bon k'o ye Burukina bɛ yen bon ko mɔgɔ 8 de kun don bon a caman ye an yɛrɛ ka denmisɛnninw de ye a caman bɛɛ kan la Wagadugu kɔnɔ yan de parce que mɔgɔw nana bɛɛ Wagadugu kɔnɔ bon Burukina bɛ kun bɛ a sa kun tɛ a sa kɔnɔ an kɔni kun t'o dɔn pour le moment enquête kɔni bɛ sen na mais nin yɔrɔ in na kɔni an bɛ foli kɛ parce que sira nin ka bɔ sira in fɛ ka taa Kuremalen sira 2 de b'an bolo yan o de y'an kunnadiya yɔrɔ sira 2 de b'an bolo yan sira min taa Kuremalen sira min taa Banankɔrɔ n'o bɛ taa Kankaba fɛ mais Kuremalen sira attaque de ka ca forêt kɔnɔna la donc nin kɔni kɛra sɔgɔmada in na an bɔtɔ yɛrɛ filɛ nin sisan dɔn su kɔnɔ bɛ gendarme bolo bon procureur yɛrɛ fana nana parce que déplacé ka bɔ fɔ commune 4 la ka na a lajɛ parce que mɔgɔ se ka f'ale ka se yan ale kɔni nana ale y'a lajɛ bon gendarme fana compagnie fana Lasine Tamba Keyita min bɛ rive gauche c'est-à-dire ba Magounafan gendarme bɛɛ mara o fana kun nana ani an yɛrɛ ka sebe comme an ka se olu de y'a baara kɛ donc an n'an ka commandant min b'an yɛrɛ ma an bɛ an mara yan bi n'o ye Kalabankɔrɔ commandant ye n'o da Keyita ye o bɛɛ bolila bɛɛ nana a kɛra bɛɛ ɲɛna vraiment bɛɛ ye gendarme fo u ka baara ɲuman na ko procureur yɛrɛ y'a ɲini commandant fɛ a ka jija a ka gendarme de b'a dɛmɛ cogo la a fana ko k'a b'u dɛmɛ a si cogo la parce que gendarme kan ka dɛmɛ mairie de fɛ mairie bɛɛ commandant ka bolo de kan donc ko ne la route an b'u dɛmɛ vraiment o kan ka fo parce que gendarmerie sera yan kun min na mɔgɔ caman t'a dɔn ka terrain in d'u ma mɔgɔ caman t'a kɛ t'o dɔn terrain in d'u ma cogo min na gendarme directeur min bɔra n'o kun ye Jɛkite an bɛnna Lasine Tamba yɛrɛ b'a kalama anw de ye terrain d'a ma a b'an ka taa an ka siɲɛ fɔlɔ la k'a jɔ k'a ban a jɔli bɔra yɔrɔ min Lasine Tamba yɛrɛ b'a ko dɔ de ban dɔrɔn se fɔlɔ la mais a tun b'a sɔrɔ Wɛnzɛndugu yan su o su mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 bɛ faga des gendarmes nana o dabila la donc u bɛ patrouille kɛ a dun taa musaka kɔ fo ka musaka ɲini ka d'u ma vraiment hali bi ka Tunkara fo a n'a ka cɛdenw k'u fo n b'a ɲini commandant fana fɛ a k'a jija mun ye nin baara nin kɛ a kana to yen ten dɛ parce que dɔw bɛ baara fitinin kɛ o bɛ fɔ fɛn bɛɛ bɛ fɔ olu ma mais nin filɛ nin dɔ kan ka fara n'u ka jalakan ye ka dɔ f'u ka jalakan parce que baara min kɛ ni ninnu tun tɛ a tun bɛ gɛlɛya dɛ parce que min yɛrɛ bɔlen filɛ a ko la nin ye ni mɔgɔ sow kɛlen ka dugu kɔnɔ est ce que a bɛ mɔgɔ to yen a dasi jɛlen don fana a dasi fana jɛlen don kunsigi fana jɛlen don min yɛrɛ minɛra cɛkɔrɔba de don wa min minɛra denmisɛnnin de don san 22 mais min dasi jɛlen don o de ko don o de fagara o de fagara o tun bɛ marifa b'o de bolo marifa min b'u gɛrɛgɛ marifa de don k'o sɔrɔ su ka marifa min ɲɔgɔn bɛ gendarme bolo et puis marifa kura de b'u bolo kura ala ka n'an ka gendarme ta ninnu ye donc n'o bɛ mɔgɔ banbagaci an bɛ mun fɔ ni gendarme yɛrɛ n'a ka cɛkisɛ tɛ nin bɛ na cogo jumɛn vraiment hali bi an b'u fo k'u wɛrɛman dɔn ka fɔ commandant ye a k'a jija a k'a fɔ gendarme ye ka dɔ fara min ka jalakan koyi gendarme fana o k'a bila o kunna fɛ mairie fana an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ su an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ tile o de fɛn kan ka dɛmɛ n'an b'o k'u ye. monsieur le maire i ka kuma in na ne bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ faamuya i da sera procureur ma sigida 4nan procureur commune de Manden dun bɛ Kati ka ressort de kɔnɔ Kati procureur mana fɔ commune 4 procureur de nana o ka kan wa. bon réseau judiciaire là je crois que an bɛ commune 4 fɛ an bɛ Kati fana fɛ ni min faamuya. commune de Manden bɛ commune 4 fɛ a bɛ Kati fana fɛ i t'o ɲɛfɔ an ye. réseau judiciaire là parce que réseau judiciaire yɛrɛ créé kun ye ka tribunal magɛrɛ mɔgɔ min bɛ juger la population na Bamakɔ bɛɛ Kati de kɔnɔ Bamakɔ bɛ anw ni Kati de cɛ n'a fɔra i ka bɔ hali Sibi k'i taa fɔ Kati ani ka bɔ Sibi ou bien ka bɔ an fɛ yan ka taa Kati ani ka bɔ an fɛ yan ka taa communication donc ka sɔrɔ an na donc u fila bɛ a dossier ba fila bɛɛ bɛ considéré fila bɛɛ la. hali ni bɛ mɔgɔ wele kiiri la i bɛ se ka wele commune 4 tribunal la k'i to Wɛnzɛndugu yan. n t'a hakili la dɛ.
an yɛrɛ bɛ wele tuma bɛɛ ka comité minɛ la Kati an bɛ wele Kati an bɛ wele yan an bɛ wele min kɛ yan yɛrɛ o tɛ Kati yɛrɛ. I da sera dɛmɛ ma min ye golo ma sirilen tabagaw ye gendarmerie ka dɛmɛ n'i bɔra siraba filanan fana fɛ min bɛ taa Kangaba ka bɔ Sebenikɔrɔ fo ka se Katibugu fo ka se Samayana yala aw ye fɛɛrɛ dɔw fana tigɛ ka se ka gendarmerie kan dɔw bila sirada la wa ka da kan gendarme hali Wɛnzɛnbugu gendarmerie ka jan dugu kɔnɔna la dɛ gitɔrɔnda la dɛ est-ce que aw y'o miiri wa ani siraba kelen bɛ taa Sibi ka gendarmerie so dɔ fana jɔ gitɔrɔnda la yen nɔ parce que o fana bɛ to bandi ninnu bɛ siran attaque bɛ kɛ sirada de la. Poste kɔni b'a bɛɛ poste dɔw bɛ parce que an fɛ poste péage fila de b'an fɛ o poste péage bɛɛ nan b'o bɛɛ la o poste kelen fana bɛ fɔ Kirina fana i y'a faamuya bon donc ka bɔ nin poste péage la ka taa Kamalen ka bɔ ka se Sibi poste Sibi zone Lankɔrɔ olu man jan ɲɔgɔn na i y'a faamuya bon donc ni bɔra ta la i bɛ don commune de Banguana kɔnɔ poste dɔ fana bɛ yen ka tila poste dɔ fana bɛ Bamana bɔda la tuguni donc poste bɛ nin bɛɛ la ka taa ani brigade yɛrɛ tɛ kelen ye. An brigade de créé an fɛ yan brigade de créé an fɛ yan brigade de bɛ se ka poste poursuivre ka olu créé fana mais anw ka parce que brigade bɛ Kati fɛn na Sibi fana donc brigade dɔ b'an fana fɛ yan i y'a faamuya donc vraiment hali bi ka brigade mɔgɔ ka Tunkara k'a fo baarakɛla don lieutenant don ka baarakɛla don k'a fo ayiwa a dun tɔ fana bɛ cogo min na hali bi an bɛ mɔgɔ ko autorité bɛ yen dɛ commandant yɛrɛ bolila ka bɔ fɔ Kalabankɔrɔ ka na boli ka na a la yɔrɔ kɔni o tɛ gansan dɛ bon o bɛɛ ye Mali fɛn dilancogo ye n'i ka fɛn maire a bɛ se k'a fɔ ko maire bɛ yen ten u b'a bɔ mais ni an yɛrɛ nalen c'est que vraiment a b'a ma ni pour yɛrɛ fana bɔlen k'a ka bureau kɔnɔ ka boli ka na ka taa fɔ forêt kɔnɔ ka taa lajɛ ka fusionnɛri ko mɔgɔ kana maga sula f'a forêt kana maga la a kana lajɛ ka constater o kɔrɔ mun ye kɔrɔ bɛɛ b'i ka baara fɛ vraiment ka autorité bɛɛ fo an kɔni Mandekaw kɔni an b'u fo an bɛ commandant fo an bɛ procureur fo gendarme Lasine Danba o yɛrɛ maninkaya la o mɔgɔ tɛ bɛɛ hali yɛrɛ baara la i bɛ fo i yɛrɛ ka baara la donc an b'a fana fo ka sebe fo gendarme ye nin baara nin kɛ vraiment denmisɛnnin ɲuman don k'a jira Mali jamana bɛɛ la ka fɔ an ka fanga sɔrɔdasiw an ka gendarme ka polisiw o baara su ani tile an ka jija an ka dɔw ye dɔɔnin. nin tun ye Mamudu ye fanga yɛrɛ ka cɛsigi min n'o bɛ Kalabankɔrɔ n'o fana ye fanga ka cɛsigi ye Da Keita a ka ɲininkali sera o fana ma jaabi min bɛ olu fɛ o filɛ nin. ne ye Kalabankɔrɔ commandant ye ne ye aw balimakɛ Daha Keita ala ye ne de garijɛgɛ Kalabankɔrɔ bi an bɛ yɛrɛ fo Rasjal an bɛ yɛrɛ fo yanni n ka kuma daminɛ effectivement i y'a fɔ cogo min bi u solila ka ne wele voilà bi u solila ka ne wele bon o b'a sɔrɔ ne yɛrɛ kun kan man di na ten kosɛbɛ n kun fari man di na kosɛbɛ u ko ma gendarmerie se bɛ n wele n'o ye lieutenant Tunkara ye a ko ma ko kunun k'u ye accrochage dɔ kɛ u ni mɔgɔ jugu ninnu dɔw minnu bɛ sira tigɛ mɔgɔw la kungo kɔnɔ n'u b'a fɔ kungo ma ko Firintumu kungo bon après a ye n wele tuguni ko su bɔra a la parce que k'olu ka mɔgɔw kɛlen ka patrouille kɛ u segintɔ u bɛnna mɔgɔ ninnu ma de u bɛ ka torche yelen jɔ u la donc ko an y'o bɛɛ fɔ téléphone na yanni ne ka déplacer ko torche yelen jɔlen olu ka chauffeur kɛ yɛrɛ tun bɛna paniquer mais après u y'a faamu ko bandiw don olu ka hakili sigi k'u ka sang-froid garder k'u kunda mɔgɔ ninnu kan ka mugu kan bɔ qu'après ka rafale dɔ wuli pour que ka bali fili fan bɛɛ fɛ pour que mɔgɔ ninnu bɛ se ka siran ka jɛnsɛn mɔgɔ kelen sara bandi ninnu na an y'a ye manamafɛn jugu kun b'u bolo u b'a fɔ ma ko PM kuraw donc u mɔgɔ 8 de kun don donc je crois que mɔgɔ 3 bɛ marifa kun b'olu bolo komi enquête kɔnɔna ka don an tɛ k'olu bɛɛ ɲɛfɔ micro la ani fɛnw donc a ye n wele téléphone na après ne n'ale ɲɔgɔn bila téléphone na maire fana ye n wele donc ne ko nin ko bɛ cogo min o yanni n ka Kati informer ani Kulukuru n yɛrɛ bɛ wuli ka se kɛnɛ kan fɔlɔ ka taa lajɛ mun bɛ yen donc ne ma chauffeur kɔnɔ ne ma garde corps kɔnɔ ne yɛrɛ ye mobili ta k'an kunda yɔrɔ in kan ne ka chauffeur ninnu bɛɛ taara ne sɔrɔ kɛnɛ kan n taara sɔrɔ maire bɛ yen a n'a ka dankan bɛ yen n taara sɔrɔ procureur fana bɛ yen n taara sɔrɔ le commandant de la compagnie rive gauche le commandant Lasine Danba Keita ale fana bɛ yen ani sebe n'a ka éléments bɛɛ sur le site ani dugutigi ni tɛmɛsenna dɔw ni fɛnw donc an taara an ye corps lajɛ ɲɔgɔn fɛ ɲininkali fɛn o fɛn n'a kan ka kɛ procureur ye olu lasabati
Bon, le commandant de la compagnie au niveau de la rive gauche, le commandant Lassine Tamba, a fana ka CBB a bɛ se k'u bila baara la a yɛrɛ ye ko in ta ka ɲininkaliw ni sɛgɛsɛgɛliw daminɛ depuis an jɔlen kɛnɛ kan. Ale ka sɛgɛsɛgɛli de enquête préliminaire fɔlɔ a ye lahala dɔw fɔ an ɲɛna olu bɛ ka sɛgɛsɛgɛ hali bi. O la kɔni an y'a dɔn fɔlɔ pour le moment n ko mɔgɔ seegin de don marifa jugu in kun b'u bolo marifa kura de fana kun don. Donc kisɛ cira mun fana la an y'o corps lajɛ. Après gendarme y'o ta ka taa n'a ye. Donc sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na hali bi parce que nin stade la olu tɛ ka kuma kosɛbɛ. O la a fɔra mɔgɔw ye ko ja ni fɛnw fosi kana fɛn procureur ka yamaruya kɔnɔ. Bon ne yɛrɛ ye a fɔ ne ye maire fo kɛnɛ kan ka procureur yɛrɛ fo kɛnɛ kan ka tila ka gendarmerie cɛdenw ka daminɛ u ka ɲɛmɔgɔ b'a la Lassine Tamba fo ka se CB ma mɔgɔ fɛn sen bɔ a kɔnɔ fɔlɔ an ye bɛɛ lajɛlen fo k'a yira ko jamana bɛ tagabolo min na sisan a bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ ko jamana ɲɛ tɛ o yɔrɔ ninnu na parce que ka d'a ka lahala min bɛ dugu kɔnɔ sisan donc dɔw fana de b'u nin ko in jate minɛ ta k'a lajɛ ko dugu ɲagaminen don ka wuli ka nin manama kojugu ninnu kɛ fanw fɛ parce que u b'a fɔ ko lakana mɔgɔw tɛ ka yɔrɔ bɛɛ lasɔrɔ donc u bɛ fili la an y'a ye bi lakana tigiw que ce soit la gendarmerie, la police, la protection civile, c'est-à-dire que toutes les composantes des forces de défense et de sécurité u bɛɛ de mobiliser len don nin fɛn in na pour traquer c'est-à-dire que minnu bɛ ka nin manama kojugu kɛ k'an ka population an ka jamana kɔnɔdenw bali u ka sunɔgɔ la k'u bali vraiment u bɛ se ka bɔ yan ka se yan yɔrɔ la vraiment u ka laisser aller olu bɛ se ka sabati cogo min na commune di Mande n'i y'a jate minɛ n'i ye sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininkaliw yɛrɛ ye jate minɛ kungo min bɛ commune di Mande kɔnɔ kungo in b'a taa kunna bɔ ko fo Bawulen a fan dɔ bɛ taa kunna bɔ fo ka taa se forêt classée Kasela yɔrɔ fɛnw a ramification ka bon kojugu donc ne ma da la bonya min fɛn corridor fɛn i bɛ se ka couloir minnu bɔ a kɔnɔ ka taa yɔrɔ caman a ka ca kojugu donc a maîtriser man di mais maire yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ la n'o ye Mamadou Keita a bɛ wuli ka jɔ la kosɛbɛ a ko la parce que ne yɛrɛ ka information san ale de bɛ information fanba caman di ne ma yanni gendarmerie ka di ne ma ça veut dire que a cɛsirilen don a ka commune kunkankow ni fɛnw na parce que diɲɛlatigɛ ye fɛn dɔ de ye adamadenw ne b'o de fɔ mɔgɔw ye don o don n ko adamaden a kana k'i kɔnɔ ko bi ko mɔgɔw ɲɛ t'i la mais Ala ɲɛ b'i la n'i ye wuli ka jɔ kɛ ni mɔgɔw m'a dɔn i ye Ala b'a dɔn i ye c'est-à-dire e wulila bi ka anw sera yen cogo min na an bɛɛ b'a dɔn an sera yen cogo min na ne ka wuli ka jɔ n'i ka cɛsiri kun tɛ ne kun tɛ se ka se yen ani fɛn ninnu donc olu bɛɛ ye belebele de jamana in b'o cogo de la parce que ni ɲagami kɛra fan dɔ fɛ mɔgɔw b'u profiter ka taa yɔrɔ dɔ tiɲɛ fan dɔ wɛrɛ fɛ mais an y'a ye Ala barika la situation fɛn fɛn ni furugufurugu fɛn fɛn bɛ ka kɛ Mande n'a lamini kɔnɔ kungo kɔnɔna ninnu ni fɛnw na adamadenw ka lakana sira fɛ vraiment an y'a ye miirilakaw cɛsirilen don a ko la o de la an bɛna laseli fɛn fɛn kɛ Mande mairie kɔnɔ an bɛ kala sɛmɛ lakana la parce que a b'i ko dugu bɔda n'i bɛ bɔ Mali kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛ kan a b'i ko bandiw dogoyɔrɔ i bɛ to k'i to kungo in kɔnɔ ka taa fan dɔw fɛ o se ka dankari kɛ adamadenw ka ɲɛnamaya la sali o ye sɔrɔsi dɔ bɔn n'a nin na a bɔlen kɛlɛkɛyɔrɔ la k'a bɛ taa a ɲɛ da baramɔgɔw kan ka na an y'a mɛn fɛnɛ MINUSMA mɔgɔ dɔw fɛnɛ dankari kɛra olu ka ɲɛnamaya la jateminɛ bɛ ka kɛ nin bɛɛ la n'o y'a sɔrɔ a ko n'o y'a sɔrɔ u bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ togoya dɔ la o ye enquête kɔnɔna de ye an tɛ ka don o bɛɛ la mais pour le moment an kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ nin niveau in na fɔlɔ fɛn fɛn wuli ka jɔ kɛ ya maire sababuya la ka daminɛ commandant de compagnie au niveau de la rive gauche CB ani procureur yɛrɛ parce que i b'a jate minɛ i bɛ mɔgɔ 100 lajɔ ni dɔw don u bɛ se k'a fɔ a ye mɔgɔ sara gendarme na taa ni maire ni mɔgɔ dɔ don a bɛ mɔgɔ dɔ ci ka taa ten procureur yɛrɛ bɛ se ka substitut dɔ bila ka taa ten a ka mɔgɔ t'a la ne yɛrɛ bɛ se k'an to yan fɛ n'a kɛra min ye a b'a ɲɛfɔ an ɲɛna déjà nin bɛɛ b'a jira ko mɔgɔ minnu bɛ wuli ka jɔ la faso kanu b'u la jamana mana munumunu cogo cogo an ka dɔn k'an ka sariyaw ye sariya ye an ka dɔn k'an ka autorité minnu bɛ yen pour que ka mɔgɔw ka lakana u ka se ka renforcer u ka baara la u ka se ka dɛmɛ sɔrɔ dɛmɛ min b'a to u bɛ se ka population lakana hali bi. a fɔra mɔgɔ minnu ye nin tiɲɛni wale kɛ mɔgɔ kelen kɔni sara
tɛgɛ sera ka da kelen kan ko tɔw bolila fɛɛrɛ jumɛn bɛna tigɛ don nataw la walasa ka nin maa ninnu tɔw nɔbɔ. O fɛɛrɛ ka ca enquête kɔnɔ n y'a f'i ye cogo min na kuma kɔnɔ an tɛ se ka don mɛ man ko kan sutura yɛrɛ ani enquête yɛrɛ basigi pour que a bɛ se ka ɲa cogo min na. Fɛɛrɛ caman tigɛlen don o ko kɔnɔ mun b'a to o mɔgɔ ninnu tant que u ni mɔgɔw bɛ communiquer tant que wale bɛ wale la o bɛ ka continuer k'o kɛ fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ la o mɔgɔ dɔw yɛrɛ sugandira an jɔlen ɲɛna kɛnɛ kan pour que ka u kɛ baara kan ani fɛnw donc an ka société dɔw fana bɛ bila profit pour que o wagati nin kɔnɔ olu kumaɲɔgɔnya minnu tɛmɛna olu ka se ka ɲɛdɔn o filtrage ni fɛn caman bɛ fɛn kɔnɔ olu walew talen don et puis an ye mɔgɔ dɔw fana sugandira u fɛ finitigiw fɛ mun b'a to u bɛna sɛgɛsɛgɛli mun kɛ sɛgɛsɛgɛli ka kɛ sɛgɛsɛgɛli sabatilen parce que mɔgɔw bɛ minɛ i bɛ ɲininkali fɔlɔ dɔw kɛ i bɛ tila ka taa kuma wɛrɛw fɔ ka mɔgɔw bila fausse piste kan pour que k'o bɛ éviter a jateminɛ de bɛ ka kɛ a bɛ se ka kɛ enquête ye enquête min b'a to mɔgɔw bolo bɛ da a mɔgɔ tɔ bolilenw kan tigitigi surtout caman b'an senkɔrɔ parce que u ye localité minnu cité olu tɛ yɔrɔ dogolenw ye olu tɛ yɔrɔw ye ko o yɔrɔw dɔnnen tɛ a caman yɛrɛ tulo bɛna don i ka nin kɔrɔfɔ in na donc an y'olu localitéw caman commune demandée village dɔw b'a la ACI yɔrɔ dɔw b'a la yɔrɔ caman citelen don enquête kɔnɔ olu bɛɛ bɛ vérifier à la pincette k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ ɲininkali minnu bɛna kɛ n'o y'a sɔrɔ piste fɔlɔ minnu dira ma n'o y'a sɔrɔ o bɛ se k'a to an bolo bɛ da ko kisɛ kan o mana tigɛ da o da kan an bɛ sɛgɛsɛgɛli bɛ continuer gendarmerie fɛ tuguni pour que bolo yɛrɛ ka da a ko kisɛ kan hali fagali minnu kɛra ka tɛmɛ ni olu ni nin cɛ bɛ kalo damadɔ bɔ ou bien san kelen ɲɔgɔnna bɔ k'a jate minɛ n'o y'a sɔrɔ halisa ni mɔgɔ kelenw de tɛ nin wale manamanjugu kɛli la an ka jamana kɔnɔ. Rajal e ye nin sariya ninnu sɔrɔ yala min ye manden siran ye o tuma jamana lakanabaw tɛ a sira kan de wa mun de ye tiɲɛnikɛlaw min y'u jagɛlɛya ka nin baara ɲɔgɔnna kɛ manden ka bɔ anw fɛ Bamakɔ ka taa Sibi a kɛra i n'a fɔ a sira fana bingani ka ca kosɛbɛ sabu don min na an tun taara Kuremalekaw fana jamana baarakɛla minnu b'o yɔrɔ la julaw fara bagangɛnnaw ani sanni feerekɛbaw kan nin y'olu ka kamanagan dɔ ye. Jose i b'a dɔn nin sira in mun bɛ taa Sibi a bɛ wagati jan bɔ musow minnu bɛ soli ka taa Sibi u ka nafɛnw san ka na sɔgɔmada joona fɛ yanni kɛnɛ ka ci banbaganciw de bɛ t'u jɔ yen yɔrɔ in yɛrɛ bɛ dɔn cogo di u b'a fɔ a ma de ko Ferentumu forêt ba min filɛ nin ye Bamakɔ ni Sibi cɛ n'i bɔra péage la dɔrɔn yen de banbaganciw de bɛ t'u da yen ni marifa ye ka mɔgɔw lajɔ nin don u ye mobili fila lajɔ u bɛ ka mɔgɔw piller wagati min na k'u bolo don mɔgɔw kun gendarmerie ka mobili de nan'i jɔ mais u tun t'a dɔn ko gendarmerie mobili don dɛ u yɛrɛ ko k'o ye mobili sabanan minɛlen cɛ ye tɔrɔsi de jɔ gendarmew ɲɛ kan ani gendarmekɛ fana ka tɔrɔsi tigi lajɛ a kunkolo yɔrɔ u ye kisɛ don a tulo yɔrɔ dɔ in fɛ ka taa bɔ yɔrɔ dɔ in fɛ mɔgɔ min fana ye nin kow kɛ ni min yɛrɛ sara mɔgɔ 9 de tun don tɔw bolila kelen minɛlen bɛ gendarmerie la mais min sara a tɛ se ka ɲɛfɔ cɛkɔrɔba sijɛ hali sifin t'a la nin bɛ sɔn ka san 80 bɔ marifa b'a bolo il était plus armé que les gendarmes an kɔni tun taara yen nɔ u ye corps donni ka taa n'a ye kunu 10 heures ani communiqué procureur fana taara corps taara yen nɔ mɔgɔ minɛlen kɔni bɛ yen enquête bɛ sen na an ye min kɔni sɔrɔ pour le moment mais nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye dɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye an bɛ ko bɛɛ fɔ bi manden ɲɛmɔgɔw ka ko bɛɛ kɛ pour que faya kɔnɔna in a ka se ka kɔlɔsi hali n'u bɛ sɔrdasiw de lajigin faya kɔnɔ a ka se ka kɔlɔsi yen kɔni Bamakɔ ni Sibi cɛ ni 18 heures sera mɔgɔw ni hɛrɛ farala bandiw de bɛ t'u jɔ yen ka mɔgɔw makɔnɔ. An balimaw nin bɛna dansigi kɛ bi don kibaru la ni Ala sɔnna ma sini an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan bila an kana ma kɛnɛ kan inchallah. Kulubali i jitala tɔw bɛ labɛn na e dun hakilila tigɛ